Djevojke se uzimale za ruke po 5-6 djevojaka i skakale u Drinu. I vezali ga oko plasta, njega i još njegovu porodicu, a zapalili plast. Drina je bila malte mutna od krvi. Sve je bilo leš do leša. To je za mene teže, samo je provalila kukati koliko je grlo donosi. Curi kucaš. On je završio u Jasenovcu. Kako su noževima djecu nabijali i u Drinu bacali. Iza kose jene streljali ga, žene ga sahranile. Nije muške odsrasle glave bilo. Stradanje Srba kroz 2 balkanska i 2 svjetska rata velika je tragedija koja je zadesila srpski narod u borbi za očuvanje svojih ognjišta nakon vjekovne borbe protiv osmanlijskog zuluma. Upadi austrougarskih jedinica u Prvom svjetskom ratu bili su propraćeni okrutnim ponašanjem prema civilima i čestim pokoljima, kako u Srbiji, tako i u drugim područjima naseljenim srpskim stanovništvom. Prvi koncentracioni logor u modernoj istoriji Evrope Austrougarska je napravila u Doboju, gdje je u štale bila zatvorila oko 45.000 Srba sa područja Sarajevsko-romanijske regije, Hercegovine i Podrinja, od kojih više od 12.000 nije preživjelo. Kraljevina Srbija u Prvom svjetskom ratu izgubila je oko 1.250.000 duša, odnosno skoro trećinu svog stanovništva koje je imala po popisu iz 1914. godine. U ove tužne brojke nisu uračunati stradali Srbi izvan Kraljevine Srbije. Više od polovine ugašenih života bili su civili. Nije prošlo mnogo od zločina austrougarske i bugarske vojske, albanske golgote, epidemije pjegavog tifusa, a na vrata još neoporavljenih i neobnovljenih domova i porodica zakucao je Drugi svjetski rat. Već od prvih dana novog rata srpsko stanovništvo je ponovo izloženo masovnim ubijanjima, odvođenjima u koncentracione logore, progonima i uništavanju imovine. U logore su odvođeni Srbi, Jevreji, Romi i nešto malo drugih naroda koji su bili nepodobni tadašnjim NDH vlastima. Drugi svjetski rat je ponovo progutao milionske žrtve srpskog naroda, a stradanja Srba su neprebrojiva kroz logore i pokolje. NDH je jedina u modernoj istoriji Evrope imala koncentracione logore za djecu, u kojima su ugašeni životi nedosanjanih srpskih književnika, umjetnika, inženjera, doktora i naučnika, ali i prosto običnih ljudi koji su nedužno izgubili živote u ranoj mladosti. Tragičnog gubitka na početku rata prisjeća se i Milena Marković iz sela Kočarim kod Višegrada. Otac je otišao u Srbiju, prešao u Mokru Goru, tamo navodno da kupi žito, tako je govoreno. Za hranu djece, bojao se jer je to gužvalo tada, sigurno je čovjek mislio koji svi. I poznanik jedan rekao mu, nemoj Radisave ići, prelaziti Drinu kući.
jer na Drinskom mostu lektimišu i ne daju proći. On je znao da ne znam da li je... I moj otac tada, on je rekao, kaže, ja moram se javiti djeci, pa makar. Pošao je, lektimisan je tu je zastavljen, a onaj stric je pustan. I od tada mi za oca ne znamo ništa navodno. On je završio u Jasenovcu, moj brat je kasnije to preko novinara i preko ljudi pismeni saznao da je u Jasenovac došao. I slika imam je i sad. U Jasenovcu sa nekoliko ljudi kako je slikat, kako nose neke džakove i čuvaju i dvojica, trojica ustaša. On s onim znakovima, tačno onim hrvatskim na kapama. On je tu i završio, Radovana brata, gdje su to je ne znam sigurno. I njega je otac bio sklonio s ovu stranu negdje, ali on se vratio. Majka je izašla, navodno neko joj je rekao da će odnekud tu i naići kroz selo, da izađe, da vidi, da mu donese nešto da jede. Kaže, vidjela sam ga malo živi sprebijan. Samo joj rekao da manuo rukom da on o jelu ne govori ništa. Tu su ga opet strpali u taj auto, ustaški i preko Sjemeća. Gdje je završio, nikad groba. Ni ocu, ni njemu, eto, za oca smo, otac, brat što je saznao da je u Jasenovcu završio i kasnije sa svim onim mučenicima. A za brata ne znamo. Gdje su ga sredili? Tek napunjeni svoji 18 godina ima. Ubrzo NDH se odlučila za korak dalje, protjerivanje i pokolj Srba u istočnoj Bosni uz rijeku Drinu. Nakon paljenja kuća i ubijanja, narodu je jedini spas bio prelazak u Srbiju preko Ćuprije na Drini. Oko 10.000 ustaša pod pomognutim muslimanskom milicijom pod komandom Jura Francetića krenulo je iz Sarajeva ka Drini, potiskujući ispred sebe nepregledne zbjegove naroda sa područja Sarajeva, Pala, Olova, Kladnja, Sokoca, Hampijeska, Rogatice i Višegrada. Preko noći smo krenuli prema Drini. Kažu, moramo bježati, ustaće se sve paliti i tući. Krenuli smo preko Sokolovića, navodno da idemo na Višegrad, na most. Pa smo izišli drugi dan, prebacili smo se preko žljebova, preko ceste. Ovi koji su bili naoružani malo su sačuvali da lakše pređemo cestu, pošto je cesta bila pod kontrolom još ustaša. Tako da smo preko Brankovića, Sokolovića došli na lijesku Višegrada. Noći jedne večeri dođe jedna moja tetka što je Gornja Lijeska, znate gdje je. Kuća je bila na Gornjoj Lijesci pokraj puta, pokraj ceste. Tu je navodno njihov neki satnik, tako se zvalo, tako ja što pamtim. Došla je ta žena jedne večeri mojoj majki i kaže, Milka, bježi sa djecom, nije ti sigurno, govore neku večer. Jeste sredili na Kočarimu, jesmo, sve ostala nam samo nova kuća u dolu. Ono ćemo jednu večer baciti bombu i dići u zrak kao sve. Ona je čula žena, ko žena tu priču i prenijela mojoj majki. Majka je jedne noći donijela odluku, 1 sat noći. Znam da je govorila, vrlo je bila bistra žena prirodno. 1 sat noći, kad izgrije mjesec, po mjesečini, pošla je, zajmila krupnu stoku, 2 vola, 2 krave, da li su konja imali,
Ovce to nije ni mogla, ostavila, krenula uz planinu na Sjemeć, jer je ona rodom iz Obadije od Rackovića. Navodno svojoj braći kroz šumu, kroz pustinju. Ja toga se dobro sjećam da je tako tišina, da kako onda nisu nas zasreli. Onda i oni se bojali šume i planine velike. Prešla je do braće svoje, tamo selo zvano Obadi. I valjda je tu i znala, sigurno je znala da dolje se skuplja narod Drini, da je rečeno da preko Drine nekako prelaze. Da li je znala da prelaze čamcima ili na drugi način, ne znam. Kako su pojedini zbjegovi naroda stizali u Višegrad, tako su bili suočeni sa nemilosrdnom italijanskom stražom, koja je prelazak preko Drine dozvoljavala samo onima koji su mogli da plate u novcu, zlatu ili stoci. Narod je dalje krenuo prema Starom Brodu i Miloševićima, nadajući se da će se tamo ukrcati na skelu ili čamac i tako izbjeći ustaške jedinice. Međutim, kad smo osvanuli na Višegradu, pred Višegradom, sutri dan Italijani su izašli i sve što smo imali počeli su pljačkati i tući, tako da su narod se uskomešao, veli ne daju na Drinu, ne daju na most. Mi smo morali da krenemo niz Drinu da idemo na Brod. Kad smo krenuli, pošto smo bili mnogo opterećeni, ja sam vodio burazera, a majka je nosila sve na sebi, sestru Ginu. Tako da smo došli skoro najzadnji u Miloševiće. Kaže, hoćemo u Miloševićima, ćemo noćiti i sve. Ali pokojna majki se nije sviđalo, bilo je dosta naroda, nisu imali džeda. Veli, ajmo mi sa glavnom grupom na Brod, dolje gdje prebacuju preko Drine u Srbiju. Tako da smo mi već gotovo se pomračilo. Zadnji smo iz Miloševića izašli dok je za nama ostala grupe da noće. Među njima i odale komšija Đuroš neki Jovanović. On je zanoćio tu i tako da su ga ustaše te noći likvidirale i njega i porodicu mu i jednog sina, unuka u stvari, Lazo, koji je sa mnom išao u školu i njega su tada zaklali. Dio naroda uspio je preći, ali u večernjim časovima Nijemci su obustavili prevoz preko Drine. Proljeće je i snažna planinska rijeka je nabujala. Većina nije znala plivati, ali ni najiskusnijim plivačima ne bi pošlo za rukom da je tada preplivaju. Preostali narod u panici počele su da opkoljavaju ustaše. Nakon opkoljavanja uslijedila su ubistva, klanja, mučenja, silovanja i bacanja u Drinu. Nastao je nezapamćen prizor vriska i plača bespomoćnog naroda, bleke stoke koji su vodili sa sobom. Sa visokih litica, oko 320 djevojaka skočilo je u surove talase, bježeći od silovanja i mučenja. Zagrljene, uz posljednji strah i jecaj, izabraše hladne dubine umjesto noža mržnje, noža progona. Bilo je toliko naroda na Starom Brodu kao ceo Višegrad, ma kaki ceo Višegrad. Sad je jezero tu gdje narod taj bio, Poljana. A Miloševići gore, bliže Starog Broda Miloševići. Isto je tu i naroda ostalo, nije moglo dolje da stane u Stari Brod. To je u Miloševićima sve pobijeno. Sve je pobijeno, djevojke se uzimale za ruke po 5-6 djevojaka i skakale u Drinu. I kad smo došli na Stari Brod, naroda je to slota bila, ma više nego cijela čaršija, Višegrad.
naložio svak vatru pred oni. I moja majka je pričala i ja sam zapamtila, nama prosrla, povela konja jednoga, imali konje, pokojni otac uštali puno stala konja, što su vozili kola, nije mali konji. Povela konja i svezala preko konja one ćebe ili nešto, tako zanoćimo da nam prosre. I onaj konj svezat bio ovako. I ona prosrla nam, kaže, ćebe, pored Drine same, ako počnu da ubijaju tu, da nas samo bace u Drinu, ono žive. Kad smo došli na brod, bilo je nekoliko hiljada naroda, onome zbjegu, vatre su naložili, a Nedićeva straža što je bila sa Nijemcima su oni bili, prebacivali su u pontonima i u velikim onim čamcima preko Drine s onu stranu u teritoriju, kako su oni zvali da je srbijanska bila teritorija. Kad je svanulo, Drina je bila jedna vodenica gore i sad ima vrelo veliko u jezeru na Starom Brodu. I bila tu i vodenica. I mi djevojčice išle da donesemo vode sa onoga vrela. A u vodenica bila i ljudi dolazili da melju žito. Te izbjeglice, 24 sata mi bili na Starom Brodu. I tu je puna ona vodenica ljudi zaklanije. U Drini kad se vidi kamen veliki, leži čovjek preko onog kamena. Kad je svanulo, Drina je bila malte mutna od krvi. Sve je bio leš do leša. One drveće pored Drine i rakite, zamotale se kose u ženskinja oko ne vrbe i samo onako ono telo nosi Drina. To je strašno, to se ne može opisati. I kako je nama bilo noći preći, kraj Drine dolje, to je bio slet naroda, to je bilo djece, to je bilo žena, to plaču djeca, žene ko žene, svaka svoje jabi. Drina nosi, ja sam, gospodine, vidjela i to pamtim dobro, sredinom vode, kako je ta voda bila, žena, bijela suknja ona. Što su naše Bosanke nosile, to su njihove bile svečane suknje. Bijela suknja se raširila vodom i žena onako nosi je. Nosi stoku, nosi stjero narod još stoke, stoji ona dreka i bleka i rikanje goveda. Strašno. Za mene je onda strašno. Djeca vidim, nakon moje one dobi odaju kroz onu masu, traže ljeba gladno. Ja se toga sjećam, mada sam najviše uz majku bila, ali znam dobro to, pamtim, to mi je se urezalo u sjećanju. Kad smo prešli tamo, onda smo tek saznali sutri dan kak je bio pokolj kod Drine i na Miloševićima. I jedan moj, moramo kazati kao jedan prijatelj mi bio, neki Branko Lučić iz Malog Polja. On ti je selo Vrabačka, a pripada Hampijesku sada. On je, kad je vidio da su došli, on je sakrio se pod međ, za samu Drinu. Tako da je tu skoro čitavu noć prenoćio, slušao sve kako kolju, kako ubijaju, preko njega su skakali u Drinu. Kad je sve se smirilo, pred zoru, on je ispod one Jovine, ispod međe, izašao i za stijene se popeo prema Staroj Gori. I on je došao u Kruševce. I on je nama to sve pričao. On je svjedok i očevidac bio kad su skakale u Drinu
i kad su bacali leševe i pokolj kad su vršili. Najveći i najmasovniji pokolj nad Srbima ustaše su u Starom Brodu i Miloševićima počinile na pravoslavni praznik Mladenci 22. marta 1942. godine. Prema izjavama preživjelih, dio naroda od mučenja i ubijanja spasili su Nijemci, koji su nakon insistiranja Milana Nedića zaustavili dalji pokolj. Preživjelima u bolnom sjećanju urezano je Curik Ustaš, Curik Ustaš, koji su izgovarali Nijemci na megafone dok su čamcem prelazili Drinu da zaustave dalji pokolj. Sad, posle pola noći, nije bilo čamaca da prevozi narod s čamcima ljudi, da se prevoze preko Drine. Došli su Nijemci i rekli su neki Nedićevci, srpska neka vojska, i Nedićevci Drini, s ove strane Drine. I derali se, uglas derali se, nije jedan, nego po pešesti, i derali se sve, vikali Curik Ustaš, Curik Ustaš, Curik Ustaš. Ječala je Drina koliko oni su vikali na Curik Ustaš. Do zore, sve do zore. Kad je svanulo, došli su neki ljudi sa 2 čamca i njih je preveli preko Drine tamo u narod. Te Nijemce i te Nedićevce. I jedan, sjećam se, bio kamen, jedan veliki, i na oni kamen ispod se Nijemac i održao govor neki. Narod koji je prešao u Srbiju smjestio se u domove i kuće u koje su ih porodice iz Srbije prihvatale kako se ko snalazio. Vlada narodnog spasa na čelu sa Milanom Nedićem uz velike napore nastojala je da prihvati što više Srba iz cijele NDH kako bi bili spašeni od ustaških pokolja. Nijemci su ubrzo donijeli odluku da se narod vraća kućama i da se prekinu sva dalja ubijanja. Međutim, muslimanska milicija i ustaše to nisu poštovale. Narod, kada se vraćao, naročito u manjim grupama, bio je ponovo presretan i ubijan. Kad smo izašli iz kanjona Drine prema selu nekada koje je bilo Vežanje, zove se, ono je bilo svo popaljeno. Bio nam je jedan vodič iz toga sela koji su ranije ga ustaše uhvatile bile i vezali ga oko plasta, njega još, njegovu porodicu, a zapalili plast. On je bio sav izgorio, tako da je straoba bilo pogledati ga. I on je nam bio vodič kuda da idemo, ali natrapali smo na ustaše koji su bili stacionirani pod jednim brijegom. Kad su oni nas primijetili, počeli su da pucaju, mi smo se ponovo morali vratiti Drini. Mnogi su svoje živote položili po šumama, kanjonima i puteljcima kada bi bili presretnuti. Želja za zavičajem često je bila jača i od straha, pa su se nakon više pokušaja, izmoreni i gladni, vraćali razrušenim kućama. Kad smo išli preko Sokoca, naišli smo na crkvu. Onda smo vidjeli da su Švabe u crkvi konje vezali i nisu nam ništa, propustili su nas kao djecu. Došli smo na Bukovik, kad smo pogledali z Bukovika, Vukuševce to nisu mogli poznati, samo se vide bijele zidine koje su kuće popaljene. Neki su morali čekati i kraj rata da bi se vratili. Radost koju čovjek osjeća kada se vraća rodnoj kući zamijenila je tuga. Pri povratku sretali su lica koja se slobodno šetaju u novonastaloj državi, ista ona lica od kojih su do juče bježali. A kuća nema. One su odavno spaljene i uništene, zarasle u korov. I onda je rekla, kad je došla, izašli iz voza, tu je bilo i ljudi iz Bursića, bilo odu dalje, znate ta mjesta, sve gdje su.
da se prijavi da je bila, da su navodno, da li su službenici, da je vidjela 2 čovjeka sa fesovima, ona je rekla kao da li su u službi bili. Onda kaže da je stio isti voz, da me vrati preko sve njene tragedije i muke, vratila bi se, nikad više kročila ne bi ovamo. Kaže, od njike sam pobjegla, oni su me gonili i sve mi jade nanijeli, sad kaže da se vraćam opet, da mi oni sude. Tako je ona to uzela teško, što su to ljudi bili u toj nošnji njihovoj. Sad kaže, ponovo se vraćam njima da mi oni sude. Bilo mi je tako teško, kaže, da mi isti voz htio vratiti, ja bi se vratila i nikad više vamo došla. Iako je svako željan svoga kraja, svoga. I onda smo gore, šta ja znam, da dođemo na selo koje je mogao, koje je jači bio, narod izlazio, da nešto obnovi, da neke šupe napravi, da nastavi život. Znam, pamtim to da sam s njom pošla i mi, toj našoj bivšoj kući gdje je bila. I da smo došli ovako na nekoliko blizu kuće, ja nju pitam, reko, majko, ima li još koliko da idemo, mene su zaboljele noge, reko, ne mogu više. Ona mi ovako uprema se pokazala neke zidine, sam se malo zidine vide onde, što je od zida nekog ostalo, od ogoroline, ono je malo. Joj, reko, ne mogu, ja ne mogu, reko, više, onda samo stade, a došli smo pred zidinu. Samo ćošak stoji gornjeg dijela zida i malo ograde, parmaka, to što smo našli obraslo, ono sve u travuljinu, ono među. I tu smo pred tom zidinom, ona samo meni kaže, pa evo ti, kaže, moja nesretnica, ovo ti je. To je za mene teže, samo upravo ovo kukati, koliko je grudno nosi. Ja ko dijete gledala sam čutila. Oni koji su odlučili da ne idu u Srbiju i da ostanu kod kuće, morali su se skrivati po šumama da bi preživjeli rat. Krijući bi sijali vrtove ili kuvali lišće sa drveća, hljeb pravili od cerove kore, jeli bilo šta samo da prežive dan i sutrašnji isto tako, pa sve do kraja rata. Ako bi dopali u ustaške ruke, bili bi odvođeni u logore ili ubijani. Moje strine, misleći da je ta naša kuća ostala posljednja, da će tu i nekako ostati. I rođaka mi jednog od strica, rođenog, taj su dan izveli iz te naše kuće i samo za međ malo. I za kose jene streljali ga, žene ga sahranile. Kako one mogle tu i nije muške odrasle glave bilo. U preživjelim svjedocima dugog puta stradanja tinjala je nada da će na poziv vlasti svjedočiti kako bi se zločinci osudili. Umjesto toga dobijali su prijetnje i ućutkivanja da ćute i trpe zarad bratstva i jedinstva. Književnik Momir Krsmanović, koji je u vihoru ustaških napada i sam izgubio majku Joku i 6-godišnjeg brata Radomira, kao i nekoliko bliskih rođaka, 70. godina prošlog vijeka napisao je roman Teče krvava Drina, nakon čega je bio zabranjivan i često napadan od tadašnjih komunističkih vlasti. Pomenuti roman ima veliku istorijsku i autentičnu vrijednost. Nastojanje komunista je bilo da se kao kamom odsječe i posljednje sjećanje na starobrodske mučenike, koje bi bilo sahranjeno negdje na dnu hladnih dubina, zajedno sa kostima zagrljenih srpskih djevojaka. Na mjestu stradanja starobrodskih mučenika 2008. godine podignuto je prvo spomen obilježje kada je održan i prvi pomen nedužno stradalim Srbima. Nešto kasnije, 2010. godine, započeta je izgradnja spomen kapele i zvonika. 2019. godine je izgrađen je i spomen muzej, kao i 27 skulptura gdje svaka nosi ime i prezime srpskih predaka
i njihove tragične sudbine. Muzej je osvještan 7. septembra 2019. godine. Čin osvećenja obavio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje episkopa, budimljansko-nikšićkog Joanikija, skandinavsko-britanskog Dositeja i austrijsko-švajcarskog Andreja. Izdavačka kuća Dabar sa sjedištem u manastiru Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci izdala je 2 izdanja, knjige Zaboravljeni zločin i Starobrodske suze. U pripremi je i naredno dopunjeno izdanje. Najzaslužniji za čuvanje sjećanja na žrtve ustaškog pokolja su protojerej Stavrofor Dragan Vukotić, dobrotvori Spasoje Albijanić i Miodrag Davidović Daka, koji su nesebično finansirali izgradnju spomen muzeja i više projekata o Starom Brodu, kao i arhitekta Novica Motika, koji je svoj doprinos dao u vidu projektovanja spomen muzeja. Za podvige koje su napravili i srpski narod umnogome zadužili, odlikovani su od Sinoda Srpske pravoslavne crkve i Vlade Republike Srpske. Svoj doprinos su takođe dale i opštine Rogatica, Višegrad i Sokolac. Stari Brod se nalazi u opštini Rogatica, udaljen nizvodno Drinom oko 13 km od Višegrada. Do Starog Broda moguće je doći novoizgrađenim putevima od Rogatice, Višegrada, ali i brodom Drinom. Hladna Drino, grobnice zelena, progovori dušama mučenika svojih, talasima poruku ponesi o jadu, o smrti, o bajonetama što nabodenu djecu nose, o utrobama rastrgnutim, o zataškanoj muci i patnji naroda koji je vjekovima svoja ognjišta pored tebe gradio. Želio sam da napravim jednu autentičnu stvar koja će kroz vrijeme da priča. Stoga sam došao na ideju da onaj trenutak 1942. godine gdje se vodio baš tu, na mjestu gdje je sagrađen muzej, vaskrsnem svekolike ili ti svetolike duše i da iz vode izlazeći pričaju priču stravičnog pokolja. Otišao sam korak dalje. Što se tiče muzeja kao objekta, želio sam da hipertrofiranim dimenzijama, uvećanim u prirodi, svakoj psihologiji koja bude boravila, koja bude posjetilac turista, želio sam njima kroz psihologiju i oblikovanje muzeja da zapravo dočaram šta se tu desilo. Stoga sam centralni dio muzeja posvetio sestrama Bašević, sestrama Ristić i tako dalje. Sestrama koje su zajedno u smrt skočile sa svojim bratom, držeći se za ruke kako ne bi bile obeščašćene, kako ne bi bile silovane, skrnavljene. Uhvatili su se za ruke i skočili u hladnu i nabojalu Drinu. A njihov otac zbori posle toga živim riječima, citiram ga: Drinu, moja sestro mila, 4 si mi kćeri udomila. Zamislite tu bol jednog oca koji posle toliko vremena živi sa slikom u očima i sa slikom svoje djece. Te riječi, tuge i boli su zapravo mene kao umjetnika, kao čovjeka, kao individu, kao jednog dijela psihologa potakle da centralni dio muzeja, interijerski dio posveti sestrama koje iz jame izlaze sa vapajem, gdje sam otvorio atriumski dio i napravio direktnu vezu između Vaskrsa, zapravo između Vaskrsenja
njihovih duša, Gospoda neba, sunca, zemlje i vode. I kada dođete u prostor koji ima 6-7 metara visinu i hipertrofirane forme otvore zapravo portale staklene, vidjet ćete ruke koje izlaze iz jame, 4 sestre i jednog brata koji zagrljeni sa emocijom ka Gospodu Bogu dozivaju za vaskrsenje, za vapaj i za pomoć. Koliko ovo znači, sigurno da nisam svjestan, kako ja, tako i svi mi koji smo sudjelovali u istorijskom koraku. Ali svako od nas mora pa makar po milimetar napraviti i iza sebe ostaviti jedno djelo kako bi to djelo nadraslo onoga koga je stvorio.